and casting all your care. The word care, dili ni care sama sa karon nga naanda nato nga nasabtan kaning care, caring, but the word care is anxiety sa Bible, or worry, or kining matawag nato nga mga gikadlukan, gikabalak-an maigsoon. And I believe kita maigsoon ingon nga tawhanon nga bahin aduna gihapon kita mga kabalak-an no sa ato ang ugma tungod kay wala man ta kabalo unsay maabot nato. So mo kana tong pag-discuss karon sa mubo nga panahon in First Peter. So adunay verse ana maigsoon. First Peter chapter 5 in verse number 7. So adunay comfort dinhi ani nga time pinaagi sad sa pulong sa Ginoo tungod kay we believe nga wala kita laing source of strength spiritually. Kinahanglan kita sa assurance nga naa sa pulong sa Ginoo. In First Peter chapter